I was in Cuba in 2010. Es biju Kubā 2010. gadā. I went to Cuba many times. Es esmu bijis Kubā daudzas reizes. And in 2010, I was preaching in Bayamo. Un 2010. gadā es sludināju Bajamu. Bayamo, it's a, I don't know, medium city. It's not big, it's not small. Bajamu ir tāda vidēji liela pilsēta, ne liela, ne maza. People are very poor. Cilvēki ir ļoti nabadzīgi. Very poor. Ļoti I mean, nabadzīgi. there was a guy Tur bija kāds vīrs, who had a bicycle kuram bija velospēds, with 3 wheels, one in the front and 2 in the back, 3 ritenis, 1 ritenis priekšā, 2 aizmugurē and the bench in the back. un sēdeklis aizmugurē. He was my taxi every day. Viņš bija mans taksometrs katru dienu. He would wait by the hotel. Viņš mani sagaidīja pie viesnīcas. Pastor, do you need a taxi? Mācītāji, vai ir vajadzīgs taksī? I said, okay. Okay, I'm going to get you to the church. And he would Jā, es aizvedīšu tev līdz push the dievnamam. bike, and I would sit in the back. Un es sēdēju aizmugurē, viņš And I minās. said, how much should I pay you? Un viņš man teica, es viņam jautāju, cik jāmaksā par to. And he would ask for 10 cents. Un viņš man lūdza 10 centus. And I said, I have a $5 bill. I gave him $5. Un es teicu, man ir $5 gabalā. Es viņam He iedevu looked, he $5. says, how long are you going to stay in Cuba? Un viņš man teica, cik tā ilgi I jūs said, paliks Kubā? 1 week. Es teicu, 1 He says, nedēļu. from morning to night, I work for you. Viņš teica, no rīta līdz vakaram es tevi vadāšu. I'm going to drive you everywhere for this $5. Par $5 es tevi uz He jebkuru said, vietu I've aizvedīšu. never seen so much money in my life. Es savā dzīvē nekad neesmu tik lielu naudu vispār redzējis. I didn't give him any more dollars until the last day. Un man nevajadzēja vairāk viņam maksāt līdz pēdējai dienai. He thought that that's it, $5. Viņš domāja, visu, $5. In the last day, I gave him another 10. Not a big deal, you know. Un es tad, kad pēdējā dienā vēl tur 10 Oh, he iedevu. started to cry and Viņš he sāka hugged me. raudāt. Un man He was so apskaut. happy. Viņš bija tik laimīgs. People are very poor. Cilvēki ir ļoti nabadzīgi. And we had evangelism. Un mums bija evanģelizācija. And I preached every day. Un es sludināju katru dienu. And I made an appeal to them. Un es izteicu aicinājumu viņiem. And I said, you need Un es teicu, jums ir vajadzīgs to have an experience with Jesus. iegūt pieredzi ar Jēzu. And I said, you need in prayer to thirst more for His presence than for His blessings. Un es viņiem teicu, ka lūkšanā jums vajadzētu vairāk meklēt Dieva klātbūtni un nevis tās svētības. And I told them, Un es viņiem teicu, the more you want His presence, jo vairāk jūs gribēsiet viņa and the more klātbūtni, you seek His un presence, jo vairāk jūs to the meklēsiet, closer He gets to you. jo tuvāk viņš jums nāks. And when you seek His presence, Un tad, kad jūs tieksieties pēc and viņa He gets klātbūtnes, closer to you, un viņš tuvosies jums, you will feel worse, you will not feel better. jūs jutīsieties sākumā sliktāk, nevis labāk. People tell me, I started to pray, I started to study, and I am worse than before. Un cilvēki man bieži saka, es sāku lūgt, es sāku pētīt Dievu vārdu, un ar mani vēl ir sliktāk tagad. Because you were bad always, you just didn't know how you are. Bet īstenībā jūs esat bijis slikts vienmēr, jūs But tikai the- tagad to esat The ieraudzījis. closer Jesus gets to you, Bet jo Jēzus jums nāk tuvāk, the more you understand how you are. jo vairāk jūs saprotiet, kāds jūs esat. There is a quotation in an inspired book Ir kāds citāts that inspirētā says, grāmatā. people that think they are okay, they are far from Jesus. Cilvēki, kuriem liekas, ka ar viņiem viss ir kārtībā, viņi ir tālu no Jēzus. But people who get close to Jesus, the closer they get, the worse they see themselves. Bet cilvēki, kas pienāk tuvāk Jēzu, un viņi ierauga arvien sevi sliktākā stāvoklī. When you see that you are bad, that's good sign. It means that you are getting closer to Jesus. Kad jūs redzat, ka jūs esat nepilnīgs, tas ir labi, jo jūs esat tuvu Jēzum. So I tell them, the Bible says that if you seek me in Jeremiah 29, Jeremijas 29. nodaļā ir teikts, ja jūs mani meklēsiet if you seek me with all your heart, ar visu savu sirdi, you will find me. jūs mani And atradīsiet. in James chapter 5, Un Jākaba 5. nodaļā, Jacobo, yeah. In chapter 5, it says that if you draw near to God, He will draw near to you. ja jūs tuvosieties Dievam, viņš tuvosies jums. And so I told them, I said, when you seek God, Un es viņam teicu, ja jūs meklējat Dievu, God gets a little closer to you. Dievs mazliet tuvāk jums ir. And then you understand Him more, and you understand how you are, and you understand that you need Him more. Un tad jūs saprotiet, kāda esat jūs, un tad jūs saprotiet, cik jums viņš vairāk ir vajadzīgs, un tad jūs So you meklējat seek viņu vēl Him vairāk. more. Jums viņš vajadzīgs vairāk, And He gets tuvāk. closer to you. Jūs vēl tuvāk, viņš pietuvojas jums And tuvāk. then you understand more how He is. You understand the bigger picture of God. Un tad jūs saprotiet vēl vairāk, jūs saprotiet Dievu bildi vēl And you labāk. want Him even more.
Un jūs vēlaties viņu tad vēl And then you vairāk. seek him more. Un jūs viņu vairāk meklējat. And he gets even closer to you. Un viņš pietuvojas jums vēl And this vairāk. is a lifelong process. Un tas ir visas dzīves process. Until he gets closer and closer and closer and closer and closer. Līdz jūs nākat tuvāk. And the closer he gets to you, Un jo tuvāk jūs nākat, the more you are transformed. jo vairāk jūs tiekat pārvērsti. And you don't even know. Un jūs to pat nepamanāt. And you think that you are not okay. Un jūs par sevi domājat, ar Because mani you jau nav tik compare labi. yourself with God. Jo jūs vienmēr sevi salīdzinat ar Dievu. And you are always short. Un jūs vienmēr esat nepilnīgs. But you are closer and closer and closer and closer to him. Bet jūs esat tuvāk. And your life tuvāk is viņam. transformed. Un jūsu dzīve ir And people pārveidota. see Jesus in you. Un cilvēki redz Jēzu jūsos. And I told them, I said, that will never happen Un es viņiem teicu, tas nekad nenotiks, before you seek God's presence līdz jūs nemeklēsiet Dieva klātbūtni more than anything else. vairāk par visu citu. You seek his kingdom first. Tiecieties pēc Dieva valstības vispirms. Not his blessings, but his kingdom. Nevis pēc svētībām, bet pēc viņa And valstības. then you trust that the other things he will provide. Un uzticieties, ka pārējās lietas viņš jums gādās. And you present your other needs, Un jūs arī viņam atklājat savas citas vajadzības. but you trust in his love and in his wisdom and in his timing. Bet jūs uzticieties viņa mīlestībai un viņa And I laikam. told them, I said, only when you start seeing Jesus, Un es viņiem teicu, tikai tad, kad jūs redzēsiet your Jēzu, life will be changed. jūsu dzīves mainīsies. Otherwise, you'll never change. Citādi jūs nekad nemainīsieties. I was preaching. Es sludināju, It was Wednesday night, I believe. man šķiet, tas bija trešdienas vakars. And a big, tall guy came through the door. Milzīgs vīrietis ienāca pa durvīm. Sure, he was like Schwarzenegger. He was really Viņš bija big, tā kā Švarcnegers, tiešām big milzīgs, muscles. muskuļots. And he was even standing by the door, Un viņš stāvēja tur durvīs, looking to me. skatījās uz And mani, when I looked to him, un es skatījos uz viņu, un He viņš did man that. rādīja. he showed me his fist. Viņš man rādīja savu kulaku. I allowed him, left him alone. I just kept preaching. Es vienkārši turpināju sludināt, vienkārši nepievērsu uzmanību. When I finished my sermon, Kad es pabeidzu sludināt, there were 3 chairs in the back. I sat down. tur aizmugurē bija 3 krēslas, apsēdos. One of the elders announced the closing song. Un draudzes vecākais pieteica noslēguma dziesmu, The other elder came to me and said to my ear, bet otrs draudzes vecākais pienāca un Pastor, čakstēja nausī. we have a door in the back. You need to run as fast as you can to the hotel and lock the door. Mums ir vīrietis durvīs, un mēs viņu zinām, jums ir jālaižās lapās ātrāk no šīs vietas, ātri uz viesnīcu, jo I būs say, problēmas. why would I run? Kāpēc man Oh, you jābēg? see that guy? Vai tu neredzi to vīrieti? He beats every pastor. Viņš ir piekāvis visus He mācītājus. hates the church. Viņš ienīst He draugu. hates God. Viņš ienīst Dievu. He is in drugs and alcohol. Viņš ir narkotika atkarībā, alkoholismā. And he goes to the witch and he is a Satan worshipper. Un viņš dodas pie raganām, un viņš ir sātana pielūdzējs. And every time we have a speaker, Un katru reizi, kad mums ir kāds he beats runātājs, them really bad. viņš viņus piekauj pamatīgi. I said, you know what? I'm not going to run. Un es viņiem teicu, ziniet, es nebeigšu. Maybe God brought him here because he needs to hear the message. Varbūt Dievs viņu atved, jo viņam ir jādzird I'm going to vēsts. go and talk to him. Es iešu ar viņu runāt. Because in Revelation it says that people who are afraid will not go to heaven. Jo atklāsmes grāmatā ir teikts, cilvēki, kas baidās, nenonāks The Bible says that if you have Dieva valstībā. God's presence, you have no fear. Un ir teikts, ka Dieva klātbūtnē mums When bail you nav. have a small God, you are afraid. When you have a big God, you are not Ja afraid. mums ir mazs Dievs, mums ir bailes, bet ja mums ir liels Dievs, mums bail Because if nav. God is with you, who can be against you? Jo ja Dievs ir ar mani, kas var būt pret mani? Vai ne? Nothing can happen to you unless God allows it. Nekas ar mani nevar notikt, ja Dievs to nepieļauj. And if God allows it, it means I deserve it. Un ja Dievs to pieļauj, tā tad es esmu nopelnījis to. And so I said, I'm not going to run. Un es teicu, es nebeigšu. So we finished the song. Mēs pabeidzām We had a dziesmu, prayer. mums bija lūkšana, And I went straight to him Un to es devos say, tieši good pie evening, viņa. to shake his hand. un pasniedzu viņam roku, lai sasveicinātos. When I got close to him, Un kad es viņam tā and I saw pietuvojos, him so big, un kad es ieraudzīju, And viņš I am tiešām so ir liels, small. un tik maziņš esmu I es, kind of forgot my courage. un es pēkšņi aizmirsu. I lost my courage and I made myself even smaller. I Un said, es gandrīz paliku vēl tā kā mazāks. good evening. Un viņam tā kā pasniedz roku sveiki. He jumped on me Un viņš man tā kā And I palic made myself small. Un es vēl mazāks paliku. and he took me in his arms, Un viņš mani apskāva, squeezed me hard saspieda mani and cieši, got me up. pacēla mani And augšā. my legs were in the air Manas kājas tirinājās augšā. and I could not breathe.
Un es nevarēju ievilkt elpu. And the translator, he says, leave him down, he cannot breathe. Un tulks teica, liec viņu zemē, viņš He nevar said, palpot. oh, okay. And he dropped me down. Un viņš teica, labi, nomet man zemē. And then he put his head on my shoulder. Un tad viņš uzlika savu galvu man uz With big pleca. hands, he hugged me again. Un atkal mani apskāva. And he started to cry like a baby. Un sāka raudāt tā kā bērns. I didn't know what to do, so I started to pat him on the Es back. I nezināju, ko said, darīt, no es tā I viņam said, pasit pa muguriņu. don't cry, that's okay, don't cry. Es teicu, neraud, viss būs labi, neraud, viss būs labi. And I said, why do you cry? Un es teicu, kāpēc tad tu And the raudi? translator would translate, you know, because tulks he was tulkoja. speaking Spanish. Jo viņš runāja spāņu valodā. And he says, I thought I am the macho. Un viņš teica, es esmu mačo, es esmu I said- tas īstais. What does he mean, macho? Es teicu, ko nozīmē mačo? And he said, the big one. Nu, tas spēcīgais. I thought I am the macho of the city. Es esmu šīs pilsētas mačo. Everybody is afraid of me. Visiem no manis ir I beat bailes. everybody in the city. Es varu visus One piekaut šajā time I beat pilsētā. 6 police officers. Un es esmu piekāvis 6 policistus He said, tikko. I thought I am the biggest one. Es esmu spēcīgākais. Es And I domāju, came ka here esmu spēcīgākais. I came here to beat you. Bet es šovakar atnācu, lai tevi piekautu. As I was waiting for you to finish, Un tad, kad es gaidīju, kad tu pabeigsi, I saw the real macho. es ieraudzīju īsto mačo. And the way you explained, Un tā kā tu to and the pastāstīji, way I saw the macho, es ieraudzīju mačo. I understood how small I am. Es ieraudzīju, cik mazs esmu es. When you see the macho, Kad jūs redzat mačo, then you understand how you are. jūs saprotat, kāds esat jūs. And he said, I want to be saved. Viņš teica, es gribu būt glābts. What can I do? Ko es varu darīt? And I told him, I said, you need to confess. Es viņam teicu, tev ir jāatzīstas He said, grēkos. to you? Tev? I said, no, to Nē, Jesus. Jēzum. I don't need to hear your garbage. I have my garbage. Man nevajag dzirdēt tavus atkritumus. Man pietiek pašam savu. He said, okay, and then? Labi, un I kas said, well, tālāk? after you see the macho Tad, kad tu esi redzējis mačo, and you confess, un tad, kad tu būsi You are viņam forgiven. atzinies, tev būs piedots. then you need to tell others and save others. Un tad tev tas jāstāsta So citiem. others know Jesus and they have a chance to Lai arī be. citi varētu to be uzzināt par Jēzu, forgiven lai and to arī be saved. viņi varētu būt glābti. He said, I'm happy tonight Viņš teica, šovakar es esmu priecīgs, because I am forgiven, jo man ir piedots. but I am not happy Bet es neesmu priecīgs, because my family doesn't know. I want them to know the jo mana macho. ģimene to nezina. Es gribu, lai arī viņi iepazīst I said, mačo. bring them tomorrow night. Es viņam teicu, atved He viņus said, I šobrīd. cannot. I don't have a car. Viņš teica, man nav mašīnas. And we live in the next town, 20 kilometers away. Un mēs dzīvojam blakus pilsētā 20 km attālumā. So I talked to the church. I said, who has a car? Un es runāju ar draudzi, kuram ir mašīna? And brother Jorge, Brālim Jorge. he had a 1952 Chevy. Viņam bija 52. gada Chevy. Chevrolet. Chevrolet. 1952. And he says, I have a car, but I have no gas. I have no money. Nu, man ir mašīna, bet nu, mums nav degvielas, man nav I naudas. said, how much money do you need to drive them to the church every night? Cik daudz naudas vajadzīgs, lai viņus atvestu šur tur? He said, 50 cents. 50 centi. It's cheap because they Lēti. have a small salary. Mazas algas. So I gave him, I said, keep here $5. Es lūdzu $5. And that would be for the whole week. Tas būs pa visu nedēļu. Next night, he brought his family. Un nākamajā vakarā viņš atveda visu He savu came to ģimeni. me and he says, I'm not happy. Un viņš pienāca pie manis, es neesmu laimīgs. I said, why? Kas ir? Because I have 150 friends that we drink together. Un man ir 150 draugi, ar kuriem mēs And they dzeram need to kopā. hear, they need to see the macho and they need to be saved. Viņiem ir jāiepazīst mačo, viņiem arī jābūt glābtiem. I'm happy and I want them to be happy. Es esmu laimīgs, es gribu, lai arī viņi ir laimīgi. I cannot just keep quiet. Es negribu vienkārši klusēt. After I've seen Jesus, I want them to see Kad es Jesus. esmu redzējis Jēzus, es gribu, lai arī viņi redz Jēzu. It burns me inside. Tas mani vērd. I said, what am I going to do? Because brother Jorge car takes only 5 people. Tagad, ko lai es daru? No brālis Jorge var tikai 5 atvest. But Jorge told me, hey, my neighbor drives the city bus. Viņš teica, bet mans kaimiņš, viņš vada autobusu. So I called the neighbor. I said, how Piezvanīju much kaimiņam. gas do you need to drive 150 people every night to church? Cik daudz degvielas ir vajadzīgs, lai 150 cilvēkus He vadātu says katru it vakaru? takes me 3 trips one way and 3 trips back. He Nu, tas says nozīmē 3 braucieni vienā virzienā, 3 braucieni atpakaļ. he said I need about $5 every night. Viņš saka, nu, kādi $5 katru vakaru. I said, okay, keep here $20. Lūdzu, $20. He drove 150 people every night. Viņš vadīja 150 cilvēkus katru vakaru. Several of them, over 22, got baptized. Daudzi, vairāk kā 20 tika kristīti no viņiem. When you see Jesus, Kad jūs ieraugat Jēzu, you cannot help jūs nevarat apstāties.
But you are it's like a fire. You tell everybody. Tas ir tā kā uguns jūsos, jūs gribat visiem par to stāstīt. And he was not a theologian. He didn't know what to tell them. Un viņš nebija teologs, viņš nezināja, kā stāstīt. But he said to them, Bet viņš viņiem teica, Jesus has forgiven me Jēzus piedeva man, and has shown me grace. parādīja man žēlstību. And I want you also to experience that grace. Un es vēlos, lai arī tu piedzīvo to žēlstību. That's what happens when you experience God's presence. Tas ir tas, kas notiek, kad jūs piedzīvojat Dieva It klātbūtni. changes you and it changes the people around you. Viņš izmaina jūs, un tas izmaina cilvēkus apkārt. That's the reason we go to church and there is no transformation in our life. Tas ir iemesls, kāpēc mēs dodamies uz draudzi, bet pārmaiņu nav. Because so many times we have a religion of forms without God's presence. Jo bieži vien mums ir formu reliģija, bet nav Dieva klātbūtnes. It's time for us Ir laiks priekš mums, to start having a real religion. lai mums sāktos patiesa reliģija. It's time for the church Ir laiks draudzē to experience God's presence. piedzīvot Dieva klātbūtni. Only when God's presence comes, power comes. Tikai tad, kad Dieva klātbūtne nāk, Dieva spēks nāk. When God's presence comes, miracles happen. Kad Dieva klātbūtne nonāk, brīnumi notiek. Don't look for miracles. Don't seek. Netiecieties pēc brīnumiem. Look for God. Meklējiet Dievu. God will do the miracle when there is a need, not because you ask so. Dievs darīs brīnumu tad, kad būs vajadzība pēc tā, nevis tad, kad jūs to izdomāsiet. God is going to give you wisdom what to pray, what not to pray, what to do, what not to do. Dievs dos gudrību, ko lūgt un kā lūgt, ko darīt, ko nē. God will give you wisdom when to talk, when to keep quiet. Dievs dos gudrību, kad runāt, kad klusēt. The key is not what you do or what you say. Atslēga nav tajā, ko jūs darat vai sakāt. The key is who lives in you and who inspires your actions. Visu izšķir, kas mājo jūsos un kas vada jūsu rīcību. That's where the power comes from. Tur ir spēks. I make an appeal to you tonight. Es šajā vakarā jūs aicināšu. There is nothing wrong presenting your needs before the Lord. Tas nav nekas nepareizs Dievam atklāt savas vajadzības. But it is wrong when all we pray is seeking blessings and help and we don't spend time seeking God. Bet tas ir nepareizi, ja viss laiks aiziet, lai mēs saņemtu svētības, bet nemeklējam pašu Dievu. I make an appeal, start seeking God first. Es jūs aicinu, meklējiet Dievu vispirms, Before anything else. pirms visa cita. Start spending time in prayer and study of the Word. Sāciet pavadīt laiku lūkšanā un Dievu vārdā. And don't look, hey, I've been praying for a week and I didn't change. Don't look to yourself. Un neskatieties uz sevi, ir pagājis nedēļas, lūdzu, nekas nav noticis. Don't worry, God will do the change. You don't need to see when and how. Neraizējies, Dievs to darīs. Mums nav jāuztraucas, kad tas notiks, cik drīz. It's not your business how you change. Tā nav tava darīšana, kā Your tu tiksi business mainīgs. is to see God's presence. He will do the change in His time. Tava daļa ir meklēt Dievu klātbūtni, un Dievs izdarīs pārmaiņu viņa noteiktā laikā. He will finish what He started. Viņš pabeigs to, ko viņš ir iesācis. He is able to save anybody. Viņš ir spējīgs izglābt jebkuru. He saved the thief on the cross. Viņš izglāba noziedznieku pie krusta. He saved Rahab. Viņš izglāba Rahabu. He saved Mary. Viņš izglāba Mariju. He can save people. Viņš var izglābt That's the cilvēkus. reason He died on the cross. Un iemesls, kāpēc viņš nomira pie krusta, He is able to save. viņš ir spējīgs izglābt. It's not your problem how and when. Tā nav tava darīšana, Your kad un problem kā. is to keep seeking Him daily. Tava daļa ir meklēt viņu And His ikdienas, problem is to keep working in you bet Dieva daļa ir strādāt and to give tevi you a new heart. un dāvāt tev jaunu sirdi.